Pero tinood ka nga wa kayong tanaw. Pag sure ba? Gitiko nung tika karon. Good morning mga idol. Ug salamat kay sa inyong mga suporta. Ug shout out sa usa ka idol na to diha nga. Idol, angay kang magpasalamat sa Ginoo nga inaana ang imong estado. Dili pareha sa kuha nga gipanganak nga pobre. Yeah, boy. Ngayo lang ko nimong pasensya sa imong nakita sa akong video nga. Murag sakit kayo sa imong mata. Sorry gyud kayo. Yeah, boy. Kaduha pa dili to mo ang CR. Abang rami. Wala gid may balay. Wala gid may pudyuta nga katukuran og balay. Ang amo in taong yuta naragid in taon sa kuko sa mong abuhan. Manang mangayo gid ko nimo pasensya. Sorry kayo. Yeah, boy. Basin giluod ba ka tong video ha? Or unsa imong gibati samtang ingon ka sa kuwa ka gatan. Pasensya na gid kayo. Yeah, boy. Pero tinood ka nga wa kayong tanaw. Pag sure ba? Gitiko nung tika karon. Tanaw ko pud idol. Di pa lagi ko madato ana. Palihog pug tanaw pud. Basig lahi pud imong gitanaw. Katupong gaburot. Scam to oy. Ay pailat. Pero seryoso ta di idol. Asa bang ka karon? Gibutang sa Ginoo. Gamping ka kanunay. Og God bless nimo diha og advance Merry Christmas. Mora to. Bye-bye.